Report text about flamingo. Hello, let me introduce myself. My name is Aulia Nasri, but you can call me Aulia. I am 9th grade. This is my English assessment. Flamingo. The flamingo is a large colorful bird, found both in South America and Africa. The flamingo is also found in the warmer areas of Southern Europe and Western Asia. The flamingo stays in flocks of up around 200 birds and feeds on fish in stellar rivers and lakes. The flamingo usually gets to about 30 years old, although it is not uncommon for some flamingos to get to 50 years old. Most species of flamingo are a pinky or orange color. Some, however, can be white, black, or even blue. The color of the flamingo comes from the flamingo eating a type of algae that then turns the flamingo into the bright pink bird that we are so familiar with. The flamingo is often seen on the backs of the leg standing on one leg. The flamingo is actually sleeping when it is on one leg, but the stretched tail is. The only half of the flamingo is actually asleep. The half that contains the leg still standing remains active. The flamingo then swaps over so that the remaining side can get some rest, and the side becomes active again while sleeping. Flamingos use their large only-shaped beaks to filter syrup of the water. The flamingo uses its strangely shaped upside-down beak to separate mouth and food in the water. The mouth of the flamingo is covered in the little or called lamellae, which assist in the filtering of water. And the flamingo also has a rock tongue, which the flamingo also uses to help in to filter food out of the water. Although flamingos only nest once a year, flamingo colonies are known to breed at any time of the year. A flamingo reaches sexual maturity, which means the flamingo is able to breed when the flamingo is between 3 and 6 years old. Flamingos then nest out of mud, stone, and feathers and do so about 6 weeks before they lay their eggs. Flamingos tend to lay just one egg that hatches after a 30-day incubation period. Both the mother flamingo and the father flamingo are known to help to raise the flamingo chick. Flamingos have relatively few predators in the wild, but this independent of the area in which the flamingo inhabits. Human hunters, white dogs, and crocodiles are the main predators of the flamingo, along with eagles that prey upon the flamingo eggs and vulnerable flamingo chicks. Flamingo adalah burung besar berwarna-warni yang ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika. Flamingo juga ditemukan di daerah yang lebih hangat di Eropa Selatan dan Asia Barat. Burung flamingo hidup dalam kawanan yang jumlahnya bisa mencapai 200 ekor dan memakan ikan di sungai dan danau yang lebih tenang. Burung flamingo biasanya hidup hingga usia 30 tahun, meskipun tidak jarang beberapa burung flamingo hidup hingga usia 50 tahun. Sebagian besar spesies burung flamingo berwarna merah muda atau oranye, namun ada juga yang berwarna putih, hitam, atau bahkan biru. Warna burung flamingo berasal dari memakan sejenis alga yang kemudian mengubahnya menjadi burung merah muda cerah yang sangat kita kenal. Burung flamingo sering terlihat berdiri dengan satu kaki di tepi danau.
Burung flamingo sebenarnya sedang tidur ketika berdiri dengan satu kaki. Tetapi anehnya, hanya setengah dari tubuh flamingo yang benar-benar tidur. Setengah tubuh yang masih berdiri tetap aktif. Burung flamingo kemudian bertukar posisi sehingga sisi yang tersisa bisa beristirahat dan sisi yang sedang tidur menjadi aktif kembali. Burung flamingo menggunakan paruhnya yang besar dan berbentuk aneh untuk menyaring udang dari air. Burung flamingo menggunakan paruhnya yang berbentuk aneh dan terbalik untuk memisahkan lumpur dan makanan di dalam air. Mulut burung flamingo ditutupi oleh bulu-bulu kecil yang disebut lamellae yang bantu menyaring air, dan burung flamingo juga memiliki lidah kasar yang juga digunakan burung flamingo untuk membantunya menyaring makanan dari air. Meskipun flamingo hanya bersarang setahun sekali, koloni flamingo diketahui berkembang biak kapan saja sepanjang tahun. Seekor flamingo mencapai kematangan seksual yang berarti flamingo mampu berkembang biak saat flamingo tersebut berusia antara 3 dan 6 tahun. Flamingo membangun sarang mereka dari lumpur, batu, dan bulu dan melakukannya sekitar 6 minggu sebelum bertelur. Flamingo cenderung bertelur hanya satu yang menetas setelah masa inkubasi 30 hari. Baik induk flamingo maupun ayah flamingo diketahui membantu membesarkan anak flamingo. Flamingo memiliki predator yang relatif sedikit di alam liar, tetapi ini bergantung pada daerah tempat tinggalnya. Pemburu manusia, anjing liar, dan buaya merupakan predator utama flamingo, bersama dengan elang yang memangsa telur flamingo dan anak flamingo yang rentan.